ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଥିବା ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା। ସମ୍ବଲପୁର ଏମ୍ସିଏଲ୍ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଧାରଣା। ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର। ସେମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକାର ଲିଙ୍ଗରାଜର ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାଠାରେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗାଧର ନାହକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଳଚେର ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଭୂତି ସାହୁ। ବହୁତ ସମୟ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ପରେ ସେଠିକାର ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସି ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ। एचपीसी पाइबा रंगा भाई को नेतृत्व जो एचपीसी लड़ई जो एचपीसी पाइबा को सक्षम होती स्थानीय क्षतिग्रस्त पिला नियुक्ति पाइबा सफल होगा जाऊँगी। धन्यवाद दूसरी समस्त प्रचेषा रंगा भाई नेतृत्व में समस्त टीका आज जो आंदोलन समस्त टीका श्रमिक भाई माने जो बेकारी भाई माने आज ये आंदोलन को सफल कर धन्यवाद दूसरी एवं आम बेकारी भाई मानकर जदि नियुक्ति तुरंत करा जाए आगामी सोमवार ठारू लिंगराज खड़ी में जोरदार आंदोलन हम आम निष्पत्ति नहीं घर को प्रत्यावर्तन करुचु एवं खनि कर्तृपक्ष आमर दाबी को आम अप्रुवाल करके आपन को भी एरिया रू भी आपन चिठी होता है आम भी जो अप्रुवाल तार भी कॉपी आप लगे तेणु आपण मानकर जेहेतु जो मुद्दा एचपीसी मुद्दा आपंकर थिला आम जो मानक आपको आश्वासन देते जनवरी मसरे आपको देदेबू यहीटा आम आपको अप्रुवाल करके आपको अलरेडी कम्युनिकेट कर आउ कौन असुविधा आम तो आपण मान कथा अनुसार एचपी तो आम लागू करदेलु बैकडेट भी लागू करेंगे 25 ना 23 भी लागू करदेलु है आपणकर न्यू एम्प्लॉयमेंट आम एरिया लेवल कथबार्ता करूँ एरिया लेवल जहाँ कि प्रोब्लेम आसो आम पाक किसी प्रोब्लेम कौन हम आम पाक लिखिदेवे आम देखू सर आम 25/9/2023 पूरा ये देखो देखो कॉन्ट्रैक्टर भी लिखी दे देछि हम ओडिया लिखि सेइटो समान पैसा पाइबे हां पैसा पाइबे माने एरिया दशा मिलबो ना हां एरिया 25 नोट आज लगा एरिया मिलबो ना हला तेणु आपण माने एरिया एबे तो